ହେଲା କପଡ଼ା ପୁରା ফাইন কপড়া কে কই না পর 2500 টাকা বলি এন্তা শাড়ি হ্যাঁ দেখুন ডবল লহরি গোটি ডবল লহরি সফটওয়্যার কলর দেখুন এটা রেট শুনবে বেলা কি না চমকি পড়বে দেখুন পালা আঁচলটা দেখি দন ডবল লহরি রে আছে দেখুন ডবল বড় সফটা তারপরে শাইনিং দেখুন শাড়ির এন্তা আছে মাত্র 7000 টঙ্কারি 7000 টাকা মাত্র 2700 টঙ্কা 2700 টাকা 2700 মাত্র 4300 4500 টাকা শাড়ি দিছে দেখুন মাত্র 2700 ব্লাউজ পিস ফুল পাবি না ব্লাউজ পিস পাবা হ্যাঁ ব্লাউজ পিস পাবি এটা তো 6-7000 টাকা হিদিবা নাই নাই এটা মাত্র 4000 টঙ্কা এটা ব্লাউজ পিস মাত্র 3500 মাত্র 3500 টাকা এত সফা শাড়ি মাত্র কেতে পুরা দেখুন 6-7000 টাকা শাড়ি দিছে দেখুন কেতে সফা কামে মাত্র 3500 টাকা তারপর হ্যাঁ এটা মাত্র আমন এটা মাত্র 4000 টঙ্কা 4000 টাকা 4000 টঙ্কা এটা বি 6000 কি 7000 করে দেখুন মাত্র 4000 করে রামা গ্রিন কালার রে কেতে নটকি না हमको जुहार फिर से स्वागत आम रेमुंडा भैली आउ गोटे नुआ वीडियो के आज पहुँची प्रतीक मेहर भाई करके आप बहुत पसंद कर गला हप्तार वीडियो आप बहुत जेटा पसंद करते 5500 ब्लाउज पीस वार शाड़ी से देखी से बोले आप पोजुतिया लगी बहुत सारा परचेस करते घर के आसिक ऑनलाइन मगे सब हिसाब से कलेक्शन देखी इन करके आज तो पोजुतिया दिन ही वीडियो आसूँ आगे तो भाई जुतिया आऊे दसरा आऊे दसरा के तो बहुत सारा शाड़ी आप परचेस करसन आ बहुत बढ़िया बढ़िया क्वालिटी सम्बलपुरी शाड़ी देखासन बोली फेर के पहुँची गली न तो केनता शाड़ी अच्छे काଣା अच्छे चलो देखमा जेन शाड़ी मैंने देखाबे केते बढ़िया सेटअप लगे दिले देखो आजकल लिमिटेड शाड़ी देखाबा पूरा बछा बछा शाड़ी देखाबा एंता तर में सो बेसी ना करा ही आपन को आज खाली जेन जेन एक्सक्लूसिव कलेक्शन आज पोजुतिया दिन तो आया बोली सेतले आपन को लिमिटेड कलेक्शन देखाबा तो प्रतीक भाई फेर के स्वागत सबको नमस्कार आपन को ना एड्रेस परिचय फेर के दिदो मोर ना समस्ते सोर रखन मोर ना होइसे प्रतीक मेहर गाँटा रेमुंडा डिस्ट्रिक्ट बरगढ़ ब्लॉक भेड़ेन आ बलांगीर टिटलागढ़ जेन माने आसुजन बहुत लोग पचरौछन हमर डिस्ट्रिक्ट होइजे बरगढ़ नु मात्र 20 किलोमीटर हेसी बरगढ़ नु 20 किलोमीटर आउ केते लोग आसुजन बहुत सोनपुर आडू से मान भेड़ेन जानबे से माने भेड़ेन कहले जानि पबे भेड़ेन आडू आसी भेड़ेन नु मात्र 9 किलोमीटर आउ आ केते लोग आसुजन सोलपुर सुंदरगढ़ झारसुगुड़ा आडू से माने सोलपुर आडू आसबे सोलपुर नु अताबिरा नु रेंगाली कैम नु लेफ्ट साइड काटबे सोलपुर नु मात्र 45 किलोमीटर एडाला तो जेन माने प्रतीक मेहर भाई घर के आसबे रेमुंडा यूको बैंक नु पहुंचीबे हम यूको बैंक नु तो रास्ता जानि देखला आ जेन माने फिर भी जानि ना पर भाई नंबर दिया जे ऊपर कॉल करबे मैं डायरेक्ट नहीं रिसीव करके आनबे भाई आ सब साड़ी देखाबे तो एडा तो जेन माने घर के विजिट करबे जेन ऑनलाइन मगाबे ऑनलाइन जे माने मंगाउ छन से माने फर्स्ट स्क्रीनशॉट पठोन आपके जेन साड़ी देखाबा स्क्रीनशॉट पठोन स्टॉक रे थिला हमें कहि दमु पेमेंट करबे फोन पे रे आउ हमें स्पीड पोस्ट रे पठे दमु 3 रु 4 दिन भीतर पहुंची जीवा आज केन वैरायटी देखमा भाई दसरा स्पेशल आज तो सब हमन जानि छन बजट हिसाब हम 5500 रे ब्लाउज पीस डिजाइन देखे दसु बाकी सेडा तो आज ना देखो काले सेडा 15 पीस रो पूरा एडवांस किनि नो आज हम देखे ना अपन वीडियो रे 15 पीस रो सेडा बुकिंग चली जे सेडा हमन स्टॉक ना से आसुन सर से माने निबे जेन माने बुकिंग करी जेन तार पर फिर अगले तापरे अगले फिर देखामा वीडियो रे तापरे आज हमन तो देखो 1000 टका स्टार्ट हेसी आज ना देखो है कलेक्शन आज जेनटा दोसरा लाई से पूरा एक नंबर कलेक्शन बछा कलेक्शन लिमिटेड बा वीडियोटा लंबा न है आ बछा कलेक्शन घिनबार मन नथिले घिनिबे चौथ जाओ बिना डिग्री स्टार्ट करबा देखमा देखुन मात्र 2500 टंका मात्र 2500 टंका मात्र 2500 टंका कलर कॉम्बिनेशन खाली देखुन आ तार बॉडी रे देखुन जोरदार लागुजे मयूर पॉइंट रे डिजाइन रो अछि अनुमान करू मयूर पॉइंट डिजाइन रो अछि मात्र 2500 टंका तार आंचल देखुन बहुत मात्र 2500 टंका ए देखुन हाफ रे गुटे सॉफ्टा डिजाइन बॉडी सारा सॉफ्टा आसी एटा तार आंचल एटा पहला आंचलटा देखि दो अरे तार बॉडी रे देखुन बॉडी सारा सॉफ्टा केते बढ़िया लागुजे हाफ रे आसबा 2500 टका मात्र 25 कपड़ा भी पूरा 2500 टका हैला कपड़ा पूरा फाइन कपड़ा के कोही ना पर 2500 टका बोली एंदा साड़ी हां केते बढ़िया लागुजे देखुन आ गुटे हाफ रे एटा तार आंचल देखो एतार बॉडी रे देखुन जोरदार लागुजे एटार दाम केते इटा भी मात्र 2500 टका देखुन 2500 टका केते बेस्ट क्वालिटी तार पूरा दोसरा ले एक नंबर थी दोसरा मासिया कलेक्शन आज का देखुन इटा गुटे कलर कॉम्बिनेशन देखुन ऑरेंज रे ग्रीन मेहंदी ग्रीन अच्छे तार पूरा ग्रीन बिना नो हां देखुन
এডালা তার আঁচল দেখুন কেতে বড়িয়া বেস্ট কোয়ালিটি রে পুরা পাবি বেস্ট কোয়ালিটি তা দাম কানা কইলে এটা ভি 2500 টঙ্কা 2500 টঙ্কা তারপরে আর গোটে কালেকশন দেখুন এটা মানে ব্লাউজ পিস টিকে টিকে হে গলা 3500 পুরা পড়ছি এটা উইদাউট ব্লাউজ পিস এটা ব্লাউজ পিস নানো বলি করি মাত্র 2800 টঙ্কা 2800 টাকা এতকি বড়িয়া 2800 টঙ্কা রে মাত্র দেখুন 2800 টঙ্কা শাড়ি দেখুন কেতে ডিটেইলিং রে কাম যে কেতে বড়িয়া দিছু যে এ দেখুন ম্যাজেন্টা কালার রি ম্যাজেন্টা কালার আছে গলা গুটে দেখুন ই কালার মানে তো জেন ছন ইহা মানে জহ জহ রেট রে আসি কালার মানে লেকিন কম রেট রে ভিতর গিয়ে আঁচল এটার বডিটা দেখুন 2800 মাত্র ও মাত্র 2800 টঙ্কা দেখুন এ দেখুন স্কাই কালার গুটি পুরা কেতে শাইনিং আউজি টিকে দেখুন এটা তার আঁচল তার রেট ভি মাত্র 2800 তার বডি দেখুন তার রেট ভি মাত্র 2800 টঙ্কা পুরা গর্জিয়াস লাগবা গর্জিয়াস লাগি দেখুন 2800 টঙ্কা রেট পাইবে এ দেখুন টেরাকোটা ডিজাইন মেহেন্দি রে আছে টেরাকোটা ডিজাইন আছে দেখুন এটা লেটেস্ট কালেকশন এটা ভি বঢ়িয়া লাগবা দেখুন মেহেন্দি কালারে ধড়ি वाला पे ধড়ি দেখুন কেতে শাইনিং আউজি এটা দাম কোন আসবে ভাই এটা মাত্র 2700 টঙ্কা 2700 টাকা রে 2700 মাত্র 4300 4500 টাকা শাড়ি বই দিছে দেখুন মাত্র 2700 টাকা বিশ্বাস না লাগে জুড়া ফের আছে এটা ডবল পিস भी আছে দেখুন যাহাকে দরকার সঙ্গে সঙ্গে বুকিং করুন না তো এন্তা কালেকশন মুশকিল এ দেখুন আবারটা এটা ভি ব্লাউজ পিস वाला এটার 4000 টাকা পড়ছে এটা বিনা ব্লাউজ পিস দেখুন বিনা ব্লাউজ পিস দেখুন মাত্র 2800 টাকা এটা ভি হ্যাঁ 2800 দেখুন আজ কালেকশন দিকে দেখুন দেখুন ডবল পিস ভি পাইবে এটা ডবল পিস भी আছে দেখুন তারপরে আগড়ে দেখুন অরেঞ্জ রে গ্রিন और ভাড়ি ডিজাইন নিচে টেরাকোটা উইদাউট ব্লাউজ পিস এটা দেখুন পুরা রটাক করবা কলর এত বড়িয়া লাগছে এটা দাম কোন আসবা এটা ভি 2800 পড়বা 2800 টাকা 2800 এটা দেখুন 4300 4500 আছে মাত্র 2800 রে মিলি যাবে 2800 টাকা রে তারপরে দেখমা তারপরে ইহাতে কিছুটা পেপার বর্ডার দেখমা টেরাকোটা রে যেনটা ইহাতে তো ই দোসরা মাস লাগি এটা বহুত ডিমান্ড দেখুন বাজেট হিসাবে পাই যায় আই কলরটা দেখুন কেনটা শাইনি লাইট কলর রে আছে অফিশিয়াল প্যাটার্ন রে আছে এটা লা তারা চল তার বডিটা যে কালেকশনটা কেতে লাইট কলর কেতে বড়া দি অফিশিয়াল কলর যেটা বলছন ব্লাউজ পিস ভিল পাবে এই এই ব্লাউজ পিস পাবে ব্লাউজ পিস ভিল পাবে মাত্র 3200 টাকা 3200 টাকা 3200 মাত্র টেরাকোটা ডিজাইন মাত্র 3200 টাকা দেখুন উইথ ব্লাউজ পিস তারপরে সেই জান ঘা গলা ভিতরে 45 কোটি দেখে দিল ফের ঘা আসি যেছে ফের ঘা আসি এটা তো বহুত ডিমান্ড থিলা বহুত মানে সেল করলো সেই পিসটা হ্যাঁ এটা ফের আসি যে দেখুন দেখুন কম দামে 45 কোটি মডেল র হ্যাঁ শাড়ি দেখুন থান রে আছে কেনতা দিসু যে খালি দেখুন কেতে বড়িয়া লাগছে দেখুন 45 কোটি র পুরা ডুপ্লিকেট এটা তার কটন রে আছে তার পাটো অরিজিনাল পাটো আছে এটা কটন রইছে দাম কান আসবা এটা 3200 মাত্র জেন রেট থিলা সেই রেট 3200 রে দেখুন 45 কোটি দেখুন তার কলর অপশন ফের আসিছি দুই পিস আসিছে যার দরকার জলদি জলদি বুকিং করুন এ দেখুন এটা গোটে কালেকশন মেরুন কলর রে আছে ঘর ঘর ডিজাইন আছে হ্যাঁ এটার বডিটা দেখুন জোরদার লাগছে কালেকশনটা এক নম্বর কালেকশন যেটা বলছো ইনো ব্লাউজ পিস ভিল পাবি ব্লাউজ পিস ভিল পাবে মাত্র 3200 টাকা 3200 উইথ ব্লাউজ পিস ধড়ি वाला বর্ডার वाला হ্যাঁ কেতে বঢ়িয়া আছে দেখুন তারপর দেখুন আপনার ফেভারিট কালার রামা গ্রিন দেখুন কেতে বঢ়িয়া লাগুছে যে জবরদস্ত লাগুছে দেখুন রামা গ্রিন কালার রে এটা পুরা বেস্ট কোয়ালিটি রে থিসি কেতে বঢ়িয়া লাগুছে দেখুন हाथी वाला रामा ग्रीन हाथी तार तो जानी जन बहुत क्वालिटी ऐसी गुडे 2800 वाला ऐसी हमें आगरो भी देखेतनु इडा 3500 टंका पड़ुजी बेस्ट क्वालिटी टॉप पूरा टॉप देखुन এটা দেখুন মাত্র এটা 3500 টাকা হাতি মানে দেখুন তারপরে আ গুডে রামা গ্রিন রে আছে এটা মঝিরে টিকে প্রিন্ট আছে প্রিন্ট বেলা না ভাবুন এটা তার মানে ডিজাইন আছে এ দেখুন এটা পুরো প্ল্যান আছে এটা টিকে টিকে ডিজাইন আছে এটা দেখুন সব হ্যান্ডলুম এটা সব হাতিয়ারি হাতে বুনা আঁচলটা সেই সেম আসবা এটা 3700 পড়বা 3700 টাকা পড়া দেখুন যদি মঝিনো টিকে এক্সট্রা ডিজাইন আছে বলি এটা গুলো দেখুন কেতে বঢ়িয়া লাগছে কালেকশনটা এটা তার হেভি কালেকশন পুরা দেখুন এটা তার বডিটা দেখুন জবরদস্ত লাগছে দেখুন ব্লাউজ পিস ভিল পাবে ইনো ব্লাউজ পিস भी আসি মাত্র 3500 টাকা মাত্র 3500 টাকা কালার অপশন টি भी আছে দেখুন ই শাড়ি মানে সববেলা রনিং থিসি দেখুন হ্যাঁ দেখুন এটা भी 3500 পড়বা এটা भी 3500 টাকা পড়বা আর গোটে ডিজাইন দেখুন গ্রিন কালার রে আছে রেড কালার ধড়ি তার আঁচল দেখবে কেনতা বঢ়িয়া দিছপা দেখুন আঁচলটা লহরি ডিজাইন এটা দেখুন তার আঁচল ব্লাউজ পিস ভিল পাবি এটা ব্লাউজ পিস মাত্র 3500 মাত্র 3500 টাকা কি সফা শাড়ি মাত্র
केते पूरा देखन से 6-7 हजार टिया साड़ी बेच दीजिए देखन केते सफा काम है कि मात्र 3500 टका तार पर देखो आ गोटे कलेक्शन देख कलर कॉम्बिनेशन तो बहुत बढ़िया बढ़िया पाबे देखो बढ़िया होचे एतार आंचल देखो आंचलटा देखो ब्लाउज पीस भी पाबे तार बॉडी रे देखो जोरदार लगुजी तार दाम कना आसबा भाई भी मात्र 3500 टका 120 देखो एक नंबर जेंटा 120 तार आपण पाउजन 3500 टका तार पर देखो कलेक्शन देखो रेड रेड से डबल धड़ी बाई दिछि डबल धड़ी बागी दिछि एटा देखो केते बढ़िया लागुजी जे देखो आंचल देखो काहे ना देखि दिबे एंता आंचल बढ़िया लागुजी तार बॉडी रे देखो देखो एक्सीलेंट जे एटा 3700 पड़बा 3700 टका ब्लाउज पीस भी पाबे देखो एते ब्लाउज पीस भी आसीबा देखो 3700 टका तार पर देखमा आ गुडे रामा ग्रीन देखो एटा तो बहुत फेमस हितला देखो रामा ग्रीन गछ डिजाइन अछि आ कलर देखो केते बढिया तार आंचल ब्लाउज पीस भी पाबे इनो ब्लाउज पीस भी आबा हां ब्लाउज पीस भी पाबे एटा तो 6-7 हजार टका हि दिबा नाही नाही एटा मात्र 4000 टका 4000 टका रामा ग्रीन कलर एटा डिजाइन वाला मात्र विश्वास ना कर देखो मात्र 4000 टका रे आपण पे जन जहां के दरकार संगे संग बुकिंग करना तो एटा माने मुश्किल है पाबाटा आ गुडे कलेक्शन देखो कॉफी कलर रे ग्रीन कलर बॉर्डर आंचल देखो एटा आंचल देखो केतना शाइनिंग हो जे देखो पूरा गॉर्जियस आंचल पूरा पाबे देखो ब्लाउज पीस भी अछि देखो आ तार बॉडीटा देखो पूरा से टेराकोटार चक्र माने अछि से देखो से पाटर जिंदा आसी केतना शाइनिंग हो जे देखो पूरा केंदा डिटेलिंग काम पूरा कलर कॉम्बिनेशन भी बहुत बढ़िया अछि बेस्ट एटा दाम कना आसबा इडा मात्र 4000 टका 4000 टका मात्र 4000 टका विश्वास ना करो देखो 6-7 हजार टिया साड़ी भी दी देखो 4000 टका रे बहुत बढ़िया पोजन तार पर देखमा आ गुडे देखो रामा ग्रीन डिजाइन देखो नर्तकी माने नर्तकी डिजाइन डबल धड़ी डिजाइन ऐसे है डिजाइन एटा देखो डबल धड़ी गेले तो किछि ना 7-8 हजार ही बाटा देखो इतार सिंगल धड़ी भी इटा 6000 अछि सिंगल धड़ी हां इटा मात्र हमनो इटा मात्र 4000 टका 4000 टका 4000 टका इटा भी 6000 की 7000 के देखो मात्र 4000 टका ब्लाउज पीस भी रामा ग्रीन कलर रे केटे नर्तकी बना तापरे हमनो बेस्ट क्वालिटी भी पाबे क्वालिटी तार बजट भी भीतर पाबे तापरे बेस्ट क्वालिटी भी तार आचल देखो ए तार बॉडी रे देखो जोरदार लागुजे स्टार डिजाइन हेगरी 4000 टका पड़बा 4000 टका पड़बा ए देखो कलेक्शन देखो येलो कलर रे अछि गॉर्जियस कलेक्शन पूरा देखो तार आचल ब्लाउज पीस भी पाबे नो तार बॉडी देखो ब्लाउज पीस भी आबा रे हां ब्लाउज पीस भी मात्र 4500 मात्र 4500 टका पड़बा एटा देखो तापरे यहा दे कितेडा स्लीक धड़ी देखमा ए देखो ब्लू कलर की सिल्क धड़ी देखो सिल्क धड़ी ए देखो तार आंचलटा देखो तार बॉडी रे देखो ब्लाउज पीस भी पाबे नो मात्र 4500 टका 4500 टका सिल्क बॉर्डर मात्र 4500 टका रे बेस्ट क्वालिटी देखो पूरा बजट फ्रेंडली साड़ी माने आपण माने देखो देखो के भारी ना पड़ेगा तार कलर ऑप्शन भी होचे देखो फिर रेड धड़ी आ केते शाइनिंग हो जे भी बहुत बढ़िया लागबा ई साड़ीटा भी मात्र 4500 टका मात्र 4500 टका रे तार पर देखमा आ गोटे कलेक्शन देखो ई साड़ी रे तीनटा कलर एसी तीनटा कलर आ चल देखो केतेटा शंख गनी ना पर देखो केते गॉर्जियस आंचल देखो केतेटा शंख जे देखो छोट बड़ सब प्रकार शंख आंचल डिटेलिंग रे काम जे देखो आ तीनटा कलर वाला साड़ी देखो तीनटा कलर के केन कलर आ साड़ी बोली कहि ना पर हां मात्र 5000 टका रे 5000 टका रे तीनटा कलर देखो तीनटा कलर धड़ी भी देखो बानो काम जे ए देखो नीटा गुडे हाथी कलर साड़ीटा हाथी कलर पास अने देखो हाथी कलर सिनु अछि ए देखो जोरदार लगी देखो हाथी कलर पहला आंचलटा देखे दो तापर डिजाइनटा मैं देखे दे आंचल देखो स्काई कलर भी बहुत बढ़िया कलर जोरदार लगी देखो हाथी कलर सी डबल सिल्क बॉर्डर अछि देखो हाथी कलर साड़ी देखो केते बढ़िया जी तार दाम काना आस भाई मात्र 5500 रे 5500 टका रे हां मात्र 5500 विश्वास ना कर देखो डबल धड़ी होचे बीटा भी तार पर देखमा तापरे यहा दे मिलन डिजाइन देखमा ए देखो बजट हिसाब पाई जेबे मिलन डिजाइन देखो बजट हिसाब देखो मिलन सप्ता आ सप्ता भी देखो केते बढ़िया लगे कलर भी देखो केते बढ़िया अछि केते सफा काम हिचे ए देखो तार आंचल तार बॉडीटा देखो जोरदार अछि तार दाम काना भाई इटा 4200 टका पड़बा मात्र 4200 सप्ता डिजाइन 4200 मिलन डिजाइन मात्र 4200 टका देखो तार पर देखमा है देखो ना गोटे कलेक्शन किते सफा काम हिचे देखो इडा देखो मिलन सप्ता देखो बॉडीटा पहला देखे दउ छे केते बढ़िया लागु जे देखो आंचलटा आंचल भी आओ बढ़िया लाग सिंह माने थे मिलन रे ब्लाउज पीस ना आसी 6000 टका पड़ 6000 टका पूरा हेवी वर्क पूरा ए देखो आ गोटे कलर कॉम्बिनेशन देखो जे भी बढ़िया लागवा पूरा बढ़िया लागु जे भी देखो ना आंचल भी देखो कलर भराई जे
তার গর্জিয়াস পুরা পুরা গর্জিয়াস কালেকশন দেখুন মিলন কে মিলন 6000 টাকা মাত্র 6000 টাকা পড়বা দেখুন আগরে মিলন ডিজাইন দেখুন এটা পেরে পেরে টাইপ রে আছে পেরে পেরে টাইপ রয়েছে দেখুন আচ্ছা তার আঁচল দেখুন বহুত বঢ়িয়া লাগা এই কালেকশন না কাহি দেখবালি না মিলে এন্তা কালেকশন দেখুন কেনতা কাম করছে বুনকর দেখুন চড়ে মানে কেনতা ডাহি উপরে বইছন দেখুন সোফা সোফা কাম পুরা সোফা কাম পুরা চিত্রকার বলবা দেখুন মাছ মানে বিওছন দেখুন এটা গুটি সফটওয়্যার ডিজাইন ফির বাহালা দেখুন ইথরে ব্লাউজ পিস এত করে হবা এনো এন ইন লড়কি দেখুন সব ব্লাউজ পিস আসবা দেখুন আঁচলটা পহলা দেখি তো এটা আঁচল কেনতা পাটো লেখেন চমকুই দেখুন পুরা বডি দেখুন কেনতা চমক কলর বি ট্রেন্ডিং রইছে তারপরে ধড়িটা দেখুন কেনতা বাঁধ দুহি আড়ে ধড়ি যেন আছে বাঁধ কাম হইছে ধড়ি বহুত বঢ়িয়া লাগছে এটা মাত্র 6500 টাকা পড়ে 6500 টাকার এটা আপর পাই যাবে দেখুন কেতে বঢ়িয়া লাগুছে যে আগুড়ে দেখুন ডিপ অরেঞ্জ রে আছে ডবল সফটটা 6 বর্ডার রে পাবে শাড়ি দেখুন রুদ্রাক্ষ ধড়ি আছে এটা তার আঁচল মাত্র 7000 টাকা 6 বর্ডার ডবল সফটটা মাত্র 7000 ডবল সফটটা ফের 6 বর্ডার দেখুন মাত্র 7000 টাকা দেখুন 7000 যে বি নেবে তাহাকে পুষাবা পুরা হেনতা শাড়ি রে তারপর দেখমা তারপরে এ দেখুন বেবি পিঙ্ক রে হ্যাঁ বেবি পিঙ্ক রে ব্লু ধড়ি 6 বর্ডার আছে সিঙ্গেল সফটটা আছে আঁচলটা দেখুন এটা তার আঁচলটা দেখুন আঁচলটা বঢ়িয়া লাগবা দেখুন রয়্যাল ব্লু রে আছে ব্লাউজ পিস বিল পাবে ব্লাউজ পিস আসবে দেখুন এটা মাত্র 7200 রে 7200 টাকা মাত্র 7200 টাকা কোয়ালিটি আছে দেখুন 7200 টাকা মুশকিল আছে দেখুন বেবি পিঙ্ক কালার তারপর দেখমা লাইট কালার অফিশিয়াল প্যাটার্ন যেটা আর সফটটা ভিতর বঢ়িয়া দিচ্ছে ডবল সফটটা দেখুন ধড়ি ভিতরে সফটটা দেখুন কালেকশন দেখুন এর কালেকশন তো পুরা এক से एक কালেকশন আছে দেখুন আঁচলটা ইউনিক আঁচল এটা তার আঁচলটা ইউনিক আঁচল দেখুন তার বডি দেখমা জবরদস্ত আছে কেতে বড়িয়া আছে কেতে বড়িয়া দেখুন কেতে ডিটেইলিং রে কাম আছে কেতে সফটটা দেখে মিডা 7500 বেলে নাই হ্যাঁ মাত্র 7500 রে তারপরে আগরে ব্লাউজ পিস কে দেখামা দেখুন ব্লাউজ পিস রে দেখুন শ্রীযন্ত্র মানে দেখুন এটা বাহারে রহবান এটা হ্যাঁ বাহার এটা ব্লাউজ পিস ওয়ার্ক কইলে বি চলবা ব্লাউজ পিস ওয়ার্ক শাড়ি কইলে বি দেখুন বড়িয়া চল পুরা আছে 7500 টাকা 7500 টাকা বেস্ট হবে দেখুন ভাইটা বি আহি ট্রেন্ডিং রে আছে রে আছে দেখুন আগরে কালেকশন দেখুন এটা রামা গ্রিন আর বেবি পিঙ্ক দুইটা আপনার ফেভারিট কালার হ্যাঁ দুই যেটা পুরা ইহাদে ডিমান্ড আছে এটা তার আঁচল করে দিছি হ্যাঁ তার বডিটা দেখুন জবরদস্ত আছে 7500 টাকা মাত্র 7500 টাকা তারপরে দেখমা দেখুন ডবল লহরি ওটি ডবল লহরি সফটওয়্যার কলার দেখুন এটা রেড শুনবে বেলা কি না চমকি পড়বে দেখুন পালা আঁচলটা দেখি দাও ডবল লহরি রে আছে দেখুন ডবল বর্ডার সফটটা তারপরে শাইনিং দেখুন শাড়ির কেনদা আছে মাত্র 7000 টাকা রে 7000 টাকা রে মাত্র 7000 টাকা রে ডবল লহরি সফটটা দেখুন 8000 9000 টাকা হেবার কথা দেখুন মাত্র 7000 টাকা রে পাই যাউছন রেমন্ডা প্রতীক মের ভাই গনো বহুত জনাশোনা বহুত ফেমাস অনলাইন সম্বলপুরি শাড়ি ব্যাপারী এ দেখুন এটা করে শ্রীযন্ত্র সফটটা কাম হইছে 8 বর্ডার আছে এটা তাকর ফেভারিট ডিজাইন এটা তাকর আইকনিক ডিজাইন এই ডিজাইন আপন খুইলা বি কাহিনা নাই পানি এটা তার আঁচল এটা তাকর বুনকর হি বুনছি এটা দেখুন হ্যাঁ দেখুন হাতি মানে সব অটো মানে কেতে বঢ়িয়া কাম হইছে দেখুন এটা দাম কাটা ভাই এটা 8000 টাকা মাত্র 8000 টাকা রে পাইবে দেখুন তাকর ইউনিক ডিজাইনটা তাকর নিজর বুনকর ডিজাইন তারপর দেখমা आपनकर चैनल रे जेंटा दिया हितला ई साड़ीटा देखेतलो बहुत लोग मांगितले जेंटा के मैं देई ना पारथिले आज ही आसी जेछे से डिजाइनटा देखो आज वीडियो देखि पारबे आपनकर चैनल रे जेंटा दिया हिचे देखुन केते बढ़िया लागजे देखुन कलेक्शनटा देखुन जबरदस्त लागजे रामा ग्रीन रे ग्रीन धड़ी डबल लहरी सफ्टा आंचलटा देखुन केते यूनिक आंचल पूरा बढ़िया लागुजे भी এটা মাত্র 8000 টাকা পড়ে 8000 টাকা দেখুন 8000 টাকা এটা আমার চ্যানেলে বহুত ডিমান্ডিং হিতলা শাড়ি ভাই যেটা কহুছ মুই দেই না পারथिनी শাড়িটা মাত্র গুটে পিস থিলা এই শাড়িটা ইহাতে আসি গেছে সে শাড়িটা দেখুন এটা দেখুন তার আঁচল ওরে গুটে ইয়েলো কালার রয়েছে লহরি সফটারে চেস পটি সফটা দেখুন বডিটা দেখুন জবরদস্ত লাগছে 8000 টাকা 8000 টাকা পড়বার দেখুন আগরে এইটা থাম্বনেল দিয়া কালেকশন যেটা আজির থাম্বনেল যেটা আছে হ্যাঁ দেখুন ডিজাইন নিউ কালেকশন আর পুরো লেটেস্ট কালেকশন স্পেশাল রামা গ্রিন এটা হলো তার আঁচল রামা গ্রিন রে আছে দেখুন তার বডি দেখুন ডবল লহরি সবটা গুলো নয়া টাইপ র লহরি ডিজাইন কাহি না দেখিতবে এটা ফার্স্ট টাইম পিনমি দেখুন দসরা মাসে পুরা বেস্ট হবে দেখুন মাত্র 8000 টাকা রে
এড়কি বড়িয়া ডিজাইন বি মাত্র 8000 টাকা 8000 টাকা দেখুন কেনতা কালেকশন মাত্র 8000 টাকা রে এই শাড়িটা পাই যাউছন ব্লাউজ পিস আজর গুডে কেনতা খাস কালেকশন রে দেখুন রামা গ্রিন রে আছে তারপরে ইয়েলো কালার জান আছে বহুত বঢ়িয়া লাগছে দেখুন আঁচলটা দেখি তো আঁচল আরে দেখুন কেনতা হাতি মানে থাই কেনতা দিছিয়া শাইনিং দেখুন ধড়ি মানকো দেখুন এতের খাসিয়ত দেখুন ব্লাউজ পিস র ওয়ার্ক ব্লাউজ পিস ওয়ার্ক দেখুন কেনতা ডিজাইন পান পত্রি ডিজাইন দেখুন নয়া স্টাইল বড়িয়া লাগছে বি শাড়িটা আর তার বডিটা দেখমা ভাই ডবল কালার রে আছে দেখুন কালেকশন দেখুন এটা সফট ডিজাইন বি বহুত কাহি না দেখি দিবে রেয়ারেস্ট কালেকশন এটা দেখুন সফটটা বি এটা মাত্র 8500 টাকা 8500 টাকা এটা শাড়ি হ্যাঁ ব্লাউজ পিস ওয়ার্ক দেখুন কেতে বড়িয়া লাগছে মাত্র 8500 টাকা রে তারপর দেখমা তারপরে ইহাদে ডবল বর্ডার 6 উল্টা 6 বর্ডার দেখিতিবে বহুত ভ্যারাইটি लेकिन यहाँ जेन भैराइटी देखमी केभे ना देखिथिबे काहे देखि नथिबे काहे ना देखिथिबे केनता शाइनिंग आसु जे देखन पाटो लगे पूरा पाटोडे हारी भाई साड़ी नो शाइनिंग रे खाली शाइनिंग रे देखन आचल देखन चल देखन केते बढ़िया लागि तार बॉडीटा देखन बॉडीटा छड़ धड़ी रे अछि केते बढ़िया लागि हां तो छोट छोट प्रिंट बहुत डिमांड देखन इटा छोट छोट प्रिंट रे भी अछि देखन इदा दाम कना सब भाई इटा 7500 टंका पर मात्र 7500 टंका रे पाइबे देखन 6 बॉर्डर वाला तार पर देखमा तार कलर ऑप्शन ए कलर तो बेस्ट लागुची बेबी पिंक बेस्ट और रामा ग्रीन रे अछि देखन दो ही फेवरेट कलर आपन कर अछि जहा के जेंदा दरकार स्क्रीनशॉट आ गुडे कलर ऑप्शन कलर ऑप्शन देखो ऑरेंज लेकिन क्वालिटी आंसन भाई प्रतीक भाई रता हेदिले तो फेमस अछन आ गुडे कलर ऑप्शन देखो आ गुडे बेर आ लेमन री देखो जहा के जेन कलर पसंद लागुजे लेमन रे अछि एते धड़ी टी अलगा अछि हां एटा टिके अलगा अछि लेकिन गॉर्जियस लागुजे देखो आंचलटा देखो नी तार आंचल देखो क्रेडिट मौजूद आ बॉडी देखमा बेस्ट लागुजे देखो ए दाम भी है ना हां हेटा 7500 देखो 8000 भी ना पला के क्वालिटी वाला साड़ी ताबरे देखो बेबी पिंक रे 6 बॉर्डर ताकर देखो पूरा हेवी क्वालिटी एटा भी ताकर बुनकर एटा देखो बुनकर हां एटा तार आंचल देखो इंदा मयूर साड़ी खोजबे बेला कहीं ना अपन जहार साड़ी देखु जन वीडियो रे ताकर निके ही जिबे बेला तैसे डिजाइन माने पाई परबे देखो केते बढ़िया लगे 7500 टका 7500 टंका रे रासीबा मात्र ताबरे 8 बॉर्डर टे देखामा देखो केते बढ़िया लागुजे देखो एटा तार आंचल 8 बॉर्डर रे अछि भी बहुत बढ़िया लागो आपन को वीडियो स्टार्टिंग रे 7000 टका देखो स्टार्टिंग रे कोइ दी छोट वीडियो बोले फिर भी आपन को लंबा हला आका कर में हेती कलेक्शन अछि ना तो आ भी कलेक्शन देखै दी तो आज तो पोजुतिया दिन देखु जन एडा तार आंचल आपन घर के आबे मैजेंटा कलर जहां स्टॉक अछि सब देखि के निया बाची बाची नहीं पारबे मैजेंटा कलर रे अछि ता 6 बॉर्डर रे अछि 7000 टका 7000 टका देखो रामा ग्रीन रे रामा बॉर्डर रे माछो बॉर्डर 6 बॉर्डर रे माछो बॉर्डर अछि रामा ग्रीन रे अछि एटा तार बॉडी रे देखुन एटा तार आंचल आ तार बॉडी रे देखुन जोरदार लागुची एटा दाम 7000 टका 7000 टका आ गुडे देखुन इटा रामा ग्रीन कहि ना पारो कि सुमति कलर कहि ना पारो कि ग्रीन कहि ना पारो देखुन समुद्र गुडे कलर टे बनी छी केते बढ़िया लागुची एटा दाम करा सबा इटा भी 7000 टका केते सफा काम छी देखुन मात्र 7000 टका लाइट टिके देखुन लाइट गुटे पले वाला देखुन आ बेसी कलेक्शन बिना न तार पर देखमा यहा तो डबल बॉर्डर माने देखमा जेंडा बना तो सबले आपण देखु जा देखुन एतार आपण कलर रे पूरा खुली के ना देखाले भी आपण तार फोटो वीडियो पूरा मागले भी भाई पठे देबे देखुन आंचलटा देखुन केते यूनिक आंचल अछि 6000 टका तार बोइतो डिजाइन देखुन स्काई कलर रे हां 6000 टका 6000 टका देखुन बोइतो डिजाइन रे भी अछि 6 डबल बॉर्डर तो भरी छी भाई नु हां देखुन 6000 टका 6000 टका देखुन ए देखुन नवा कलर टी 6000 टका 6000 टका देखुन मात्र एटा नर्तकी माने अछन देखुन ऑरेंज कलर रे जेन कलर कॉम्बिनेशन कहबे बाहर एक से कलेक्शन अछि बाहरी जीवा 6000 टका आउ भी कहला आउ घर के आसला आउ भी देखे दमु हमें देखुन इटा गुडे स्काई कलर रे इटा भी डिजाइन टा बढ़िया अछि यूनिक डिजाइन रे अछि देखुन डबल बॉर्डर बहुत देखिदे लेकिन एंता यूनिक डिजाइन माने काहे ना देखिदे देखुन केते बढ़िया लागि देखुन स्काई कलर रे पाबे 6000 टका पर 6000 टका पड़ो देखुन तबरे इटा देखुन इडा गुडे बढ़िया कलर 6 बॉर्डर रे अछि पर्पल रे ब्लैक एडा तार आंचल सूर्यमुखी आंचल पाबे तार मात्र 5000 टका 5000 टका देखुन डबल बॉर्डर जेन माने बजट हिसाब ने वाली चाहसन एमा ई माने इटा नै पारबे देखुन ऑरेंज कलर रे गुटी स्टार वाला डिजाइन इटा भी मात्र 5000 टका तार आंचल इनो ब्लाउज पीस माने भी पाइबे देखुन मात्र 5000 टका अगले मोहुल बेटा देखामा आइरा लास्ट कलेक्शन आइडा भी बहुत डिमांडिंग साड़ी देखो डिमांड साड़ी देखो इटा दूसरा ले बहुत चलसी साड़ी दूसरा के लागि दूसरा मसिया कलेक्शन देखो तार आंचल आ तार बॉडी रे देखुन
केते बढ़िया लागुचे ब्लैक ए कॉफी ऊपर गोल्डन काम होइछे बहुत बढ़िया लागुची तापर धड़ीटा माछो धड़ी रे अछि इटा मात्र 7500 टका 7500 टका पड़बा तो देखु ना रेमुंडा प्रतीक मेहर भाई नु बहुत जनाशुना बहुत फेमस संबलपुरी साड़ी व्यापारी रेमुंडा गाँव आपण मैंने ताकनु परचेस कर पारबे ऑनलाइन ऑफलाइन दुई माध्यम रे आ वीडियो स्टार्टिंग रे सब बताई जे केंदे परचेस कर पारबे जे आपण को वीडियोटा केना लागला कमेंट कोन जदी भल लागला लाइक करून शेयर करून चैनल को पहला तरह सब्सक्राइब करून वीडियो रन करमा फिर नेक्स्ट वीडियो जय मां समले।